Okay, maayong buntag mga igsoon, no? So niasab kita karon mga kaigsuunan sa Sitio Glandang, no, paadto sa Sitio Kafok, no. So kita gyud ninyo mga kaigsuunan ang kaanindot sa lugar, no, dinhi sa Kafok pagkaanindot mga igsuon, no. So nining mga taknaa, salamat mga kaigsunan sa Ginoo, iya kitang gipamata nining sayo sa kabuntagon og makahimo sab kita sa pagpasalamat nganha kaniya. O giingon man sab mga kaigsunan nga sa Seventh Day Adventist maayong buntag and happy Holy Sabbath, no. So bless kayo ta nining mga taknaa igsuon kay tungod sa kamaayo sa atong buhi nga Ginoo, no. So kita gyud ninyo ang kanindot sa palibot o gid na mga kaigsunan, tungod lang sa gugma sa atong buhi nga Ginoo gitagaan kita og maayong panahon, no. So mo ning ginatawag nga Sitio Elblel, no. Daghan kayog mga balay yan. So okay, God bless mga kaigsunan, no. So ingat-ingat jud ta, no? So ang Dios magapanangin kanato tanan. Okay, salamat sa pagkanindot nga view.